بونجور راني عاودت وليت ان شاء الله باش نحكوا درك على لا رياكسيون دو سبستيتيسيون نيكليوفيل. سبستيتيسيون نيكليوفيل اس ان. قلنا في لا سبستيتيسيون نيكليوفيل تكون عندنا سبسترا سي ان اتوم دو كربون هيبريدي اس بي 3 ما عندها 4 ليزون سامبل يكون لي مع اكس. اكس سميناه قلنا سي نيكليوفيج سي لو جروبمون بارتون هو اللي يروح. هاد لو نيكليوفيج سي ان اليمون ou un groupement riche en électrons, قد يكون un halogène, قد يكون OH, ça dépend la structure. هنا هذا السبسترا اسمه سبسترا. نيكليوفيل هو اللي يدير لاطاك. النيكليوفيل دي فوا يكون شارجي نيجاتيفمون، قد يكون شارجي نيجاتيفمون تل كو لو بروم بي ار موان اف موان اي موان او اتش موان. قد يكون تيت نوتر، قد يكون نوتر اون موليكول نوتر راح يكون عندها ان دوبلي non liant tel que le NH3 عندها le doublé attaqué le doublé ou H2O. H2O عندها deux doublés attaqué un doublé. OK attaqué le doublé تاعه. شفنا l'exemple اللي par exemple عندنا هذا السبسترا un carbone bien sûr عندي une molécule عندي كيما نقولوا هنا عندي des fragments. le carbone هذه par exemple une chaîne منا المهم عندي هاد la liaison CCl. انا يهمني هاد la liaison CCl. Qui nous les liaisons CCl, les électrons approchent l'atome de chlore en présence par exemple de OH-, OH- je me connais un nucléophile, sera l'attaque départ de Cl-, bien sûr la rupture sera là, les électrons Cl, il dit l'électron تاعو يزيد يدي l'électron تاع الكربون معناتها يربح un électron اللي chargé négativement. OH عنده un électron en plus il participe به في la liaison معناتها يولي neutre يخسر هذاك l'électron في la liaison يولي neutre. on obtient هذا يسموه le produit. OK nucléophile substrat et produit. كي نحكوا على une réaction chimique كي نتريتو une réaction chimique خصنا نتريتو quelques points. معناتها غدوه un mécanisme كيما نقولوا نحكوا على une substitution ولا نحكوا على une addition ولا élimination خصنا نتريتي les points suivants. معناتها في une réaction chimique كي نحكي على une réaction chimique substitution ولا élimination ولا addition خصنا نتريتي les points suivants. معناتها هاد les points اللي غادي نتريتيهم في هاد le chapitre qui est une réaction chimique. Le premier point que nous traiter c'est le mécanisme de la réaction. Maintenant, on va le mécanisme de la réaction. La réaction qui fait ça, le mécanisme de la réaction. OK? On va 1. Deuxième point que nous traiter diagramme énergétique de la réaction. Maintenant, on a le niveau énergétique, point de vue thermodynamique. Troisième point, on a la stéréochimie de la réaction. Stéréochimie de la réaction. Qui est stéréochimie? Est-ce que la réaction t'a donné un seul produit, t'a donné deux produits, est-ce que par exemple un stéréoisomère a une configuration donnée dans le réactif, dans le substrat, est-ce que le produit a la même configuration, est-ce que nous avons la stéréochimie de la molécule. Donc nous avons quelques cas. Maintenant on a la stéréochimie, maintenant on a qui m'achètena le cas le chapitre de la stéréochimie, on a les stéréoisomères de configuration, on a les doubles liaisons, le cas les doubles liaisons, on a les configurations ZDE, le cas les carbones asymétriques, on a les stéréoisomères optiques, on a la configuration R et S, le cas les carbones asymétriques. OK? Donc on a la stéréochimie de la réaction. Quatrième point, on va dire la vitesse de la réaction, d'un point de vue cinétique, la vitesse de la réaction. OK? Donc on voit la vitesse. Et on termine par le cinquième point, les facteurs influençant sur la réaction. Donc on traite les 5 points. Maintenant, on a 3 réactions, substitution nucléophile, réaction d'élimination, et l'addition électrophile. Les 3 réactions, chaque réaction traite les 5 points. هادو ما شاء الله.